Ah, kwa majina naitwa Riziki. Nashukuru sana kwa hapa tunaweza. Mambo ya ajira digital niliyajulia through rafiki yangu, alikuwa amekuja kusoma hapa cohort 1, ndio akanielezea kuhusu hiyo mambo ya ajira, na nashukuru kwa kupata hii nafasi. Mwanzo nawashukuru sana tunaweza kwa sababu nilitamani sana hii nafasi niipate na ilikuwa ni ngumu sana kuipata, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alinisaidia nikapata hii nafasi. Kupitia tunaweza kunichagua, naona wamenifanyia malengo yangu yakatimia, kwa sababu nilikuwa nina ndoto sana ya kufanya mambo yangu mengi, lakini nilikuwa sijakuwa vizuri kupata hiyo kama capital kwenda kuanzisha kama biashara hivi. Sasa nilikuwa najiuliza nitafanya nini. Kusema ukweli, hata kwenda kupata maloni si rahisi hivyo, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukubaliwa na tunaweza, na kupitia tunaweza, na kwa ujumla na ajira digital wametusaidia sana watu wa ajira, kwa kuwasaidia watu wa tunaweza kutuchukua sisi walemavu, ingawaje ni ngumu sana watu walemavu kuchukuliwa na kusaidika. Na mimi nashukuru kwa hiyo nafasi, na nimejifunza mengi hata saa hii kazi yenye ambayo nitaenda kufanya. Nashukuru nimeweza kujifundisha kazi za digital, kufanya vitu za za online, nitaenda kufungua biashara yangu, na sana sana nimeona kwamba ni vizuri sana hiyo ajira venye wametufundisha, kwa sababu leo hii nina uwezo wa kwenda kufanya biashara bila kuweka mlango mahali popote pale. Ninaweza fungua tu biashara yangu na nikauza vitu vyangu online. So, ninashukuru sana kwa hiyo ajira, plus na tunaweza, na kwa kweli niliona kwamba miezi labda itakuwa ni mingi sana, lakini nimeona imekuwa kidogo, na hata saa hii naona imefikia tamati, na nimejiekea pesa kiasi ya kuwa nitaenda nifungue biashara yangu kubwa, na zile ndoto zangu zenye ambazo nilikuwa nazifikiria kwenda kufanya, naona zimetimia. Nashukuru sana kwa sababu mimi ni mlemavu, na walemavu wengi kupata hii nafasi inakuwa ni ngumu, lakini mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo nafasi, kwa sababu wengi wako mabarabarani wanaomba. Utapata watu wanateseka sana walemavu, lakini mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi. Mimi nitakuwa miongoni mwa wale wenye ambao wamefanikiwa kufanya biashara zao, na hata kujisaidia kuweza kusaidia wenzangu wenye ambao ile ujuzi yenye nimepata, nitaweza kusaidia pia wenzangu waweze nao kufanya kujishughulisha na maisha kuliko kukaa pale barabarani. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sana, na nashukuru tunaweza, na washukuru sana watu wa ajira, na ikiwezekana watu wa ajira ningewaomba wasiwaache tunaweza, wakaweze kuendelea kuwashika mkono, ili waweze kusaidia wenzetu na wengine zaidi, ili watu waweze kutoka pale mabarabarani, waweze kufanya biashara zao wenyewe. Mimi yangu ni hayo, na nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana.